Yani ma songi ko buni kini saja rokna wisi kelaima nih kan bah kia apa no. Hello everyone, nong lam sukan desa ketal news video. Nggak nong bai tiga kam news. Oni sus hamar musung ke video full naji. Nggak bisa lera video sing lacana ini first news sengkha. Spobw Reang JOLIJAK जोलजाक bin bagi fake video रखना मोहनई. नंगे बॉबी ने इंस्टाग्राम स्टोरी ते रिप्लाई रखा. कंटेंट बना रहे हो तो कुछ अच्छा बनाओ ना. मेरा नाम खराब मत करो रे. नंगे बॉबी ने रिएक्ट स्टोरी वो क्या? कैसे समझाओ यार दुनिया में एक ही नाम है क्या सलीना? कौन सा लैंग्वेज से समझाओ बताओ. चुतिया गिरी मत करो रे मेरे साथ. मैं जानता भी नहीं सलीना रियांग को. She doing good? Why you fucking spoil her name bro? Views के लिए कुछ अच्छा वीडियो बनाओ यार. रियल में आओ फिर न्यूज चैनल की माँ की आग हो जाएगा. हनके स्पोबव रियांग तांगे जोलजाक हनके मसामुंग म्यूजिक मुंगी कैसे चैनल 1 month sekang bin bai कैसे वीडियो सुनाम का. हनके बोआ वीडियो नो साजक लिया. हनके गाइस नि तके नेक्स्ट न्यूज संखा. Remi Debbarma ब्लॉग खाखा नोर बाक्सा छिनि मान बाय खेना. हनके बिनि मकल नि कंडीशन नोर तो साइन मान बाय न्या. हनके बनो बिनि सब्सक्राइबर रॉक बिनि मकल ताम के आते यंखा नै कमेंट का शिंगो. हनके बबिनि लेटेस्ट वीडियो बिनि सब्सक्राइबर न सावि खनार का. हनके तामनि सावि खनार का. अपनी किस्सा क्लिप नाय जी. Mokol TAMO asai prung ni simi ungo asai prung ni simi ke operation bo agi serai pro ani ma ani dong ni borok ta tam hanai ma buini chini help rok na oya kunoi help rok sanai mane buini chuba subai serai pro ang je somoy 3-4 বছর পুরো জিবিও দুইবার খলাইরি কাহানি সাউতা আং তো সাইনি আং তো সরাইছি ইনকা হেদি বাকে যে আনি মা সাই খনারি মানি অবনো আং নংনা তাক সাই খনারি হতা আংকে জিবিও দুইবার খলাইরি খা তা আবনি পরে হিংকে কলকাতাও একবার খলাইরি খা পু ইনকে হাইপানো হামলিয়া তাম হাঙ্কা হাঙ্কে অপারেশন খাইকা হাঙ্কে 3 फायु माने रावै माने ताम हनाय सिलिरि खांगा हांगा ऑपरेशन माने खलायै पाइखे हांगा नो तौसा हाय नो हाय माने थै जमियो फाइपो हांगा बन बागै नाय खलायरिलि याता माने ताम हनाय इंग्लिया बन बागै ताबो सुक जरावो तो माने जेसराय फुरो खलायमानि 3 बार खलायगा हांगा बाते बुसुबो खलायरिसिनि बाहाय दा हांके आबनो हांके ऑपरेशन रो खलायन ट्रीटमेंट खलायना बो रां पैसा बो नांगौब्ले हांके ताम हांके पुइलारो 3 बार खलायमा से आबो बो माने आनी मा संगी को बुनि किने साइजा रखना वइसि खलायमानि हांगा बा हांके आबनो ताबुक तोरी फाइमा तो खलायजागिया को नाइजागिया खोता मान ट्रीटमेंट खलायजागिया खोता मनके अब नेति नो रां पैसा रो किसा प्रॉब्लम बा हांगा मनति ट्रीटमेंट ओ खलायलिया ता मनके आनी नो ने मा संगो माने आशा या करी लिखा ता मनके तेवसे द ऑपरेशन खलायगा हांके राखांगा जते हायजा हाय माने थै रोग दा रोग माने थै रोग जमे फाइनो माने आगिने हायजों फिरनो हनिने अबनो वानसुबै माने खलायजागलिया ता गिनर खरा न्यमान बाय खेना. Anyway guys sin teke next news sengkha. Utoma pichon nor to sine न्यमान बाय nya. हनके बति ब्रा आइडल नि विनर रो नो कासा कक कयखा. हनके बता मनि साका अपनी किस्सा क्लिप नाय जी. Fuilano khulmo bayap sungno tini ang nong buskang kok thaje thani narna phaiman se ani kok ke mohaido jesini trifraidolo winner ngai phainai dara bai hekeba kakai monai songrok hangge bong thani ani kaisa request tongnai norok jiti fraidolo winner ang paimani forewo norok ni gan khanana ni bagai ang onek excited tongmani hangke abono nong no bisibak buini gan mang rasabui tongmani nungmani bagai nai ang onek kisa tamjane hai ungjaka hangke abono nong thani kaisa request tongnai norok nijini gan kaisa kanisik karewi khanarnani bagai hangke ang asang sanamu sungo bisi kokolok salia nong thanan request tongnai norok dadi ke norok ni ganno khanani bagai nai. हनके नर खना न्यमान बाय खेना बता मनि साका. हनके गाइस sin teke next news sengkha. FM buru no to sine न्यमान बाय खेना. हनके बबिनि इंस्टाग्राम कासे स्टोरी रखा. आ स्टोरी सिक्या बो new music video dropping soon after many days back in my music channel. हनके नर FM buru ni music video no नायन excited please comment खासरे. Anyway guys sin teke next news sengkha. जरा संगनि subscribe नर तो साइन मान बाय 31 January o bini kala bari hinai. हनके finally borong मिया काजा खा. हनके अपनी फोटो ते video ki news video na channel subscribe kaji. Normal malai phina next video.